गोंयांतली 200-300 वर्सां पोन्नी घरां अजून भक्कम आसा, मात सरकारी बिल्डिंग 10 वर्सां लेगीत टिकना अशें आमदार कार्लोस फरेरा म्हणटात. नॉर्थ गोवा कन्झ्युमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशनाची बिल्डिंग जेन्ना आमदार पळोवपाक गेले ताची परिस्थिती खूब वायट आशिल्ली. थंय काम करपी कर्मचाऱ्यांक तशेंच थंय येवपी लोकांच्या जिवाक धोका आसा अशें आमदारान म्हणलें. खंय तरी सरकारी कार्यालयांच्या बांदकामान कॉम्प्रोमायज जाला, नाजाल्यार एकतर मेंटेनन्स सारको जाल्लो ना. सरकारी शाळा लेगीत असुरक्षीत स्थितीन आसा. भुरग्यांच्या जिवाक हांगा हानी जावं येता. ह्याच खातीर आपूण हो मुद्दो असेंब्लीन मांडटलो अशें आमदारान सांगलां. सरकार दुर्लक्ष करता जाल्यार आमी तांकां लक्ष दिवंक लावपा जाय. फक्त बांदकाम केलें म्हणून जायना, उपरांत तें मेंटेनूय करपा जाय अशेंय आमदार म्हणटात. सो म्हाका इन्फॉर्मेशन आयलें ते कुडके सोंगलाचे आनी सगळे पडपाक लागले. प्लास्टरींग भायर आयलां आनी कुडके पडटना लोक आसा डेंजर जाता लोकांक. सो हांवें आयकलें तेन्ना हांव पळोवंक पळयलां कित्याक हांव स्वता हिशोब घेता. गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आर नॉट बींग मेंटेन प्रॉपरली आनी दे आर बिकमींग अनसेफ. कोणूच पडलो जाल्यार मोत्री मागीर काम करपाचें न्ही. फ्रॉम टायम टू टायम रिपेर केल्या पासून इतलो खर्च करपाचें ना. मागीर उपरांत मागीर एक फावटी ते कोलॅप्स जाले मागीर ते परत उबी करपा आनी प्रॉब्लेम जाता. डिमोलिशन चार्जीस आहा, रेस्टोरेशन चार्जीस. पूण टायम टू टायम रिपेरिंग केलें जाल्यार आमगे थंय इतले घरां आसात 200 years 300 years घरां आहात. आमचें कांय जायना. पूण आमची बिल्डींग आमच्या सरकाराची बिल्डींग बांदतात ते 10 वर्स पासून ना 10 वर्सांनी पडटात म्हणल्यार कितें. सो देर इज अ कॉम्प्रोमायज वीच इज बींग डन आयदर द बिल्डींग स्टेज, कन्स्ट्रक्शन स्टेज, नाजाल्यार मेंटेनन्स वर्क इज नॉट बींग डन. हें आमी पळयलें तें फकत हे बिल्डींग न्ही, आमचे शाळा पासून आहात तेजे कुडके पासून पडटात आनी अनसेफ फॉर द चिल्ड्रन. हांवें पासून वेटनरी सर्विसीस तुमचे पणजे तांकां आहा ते म्हाका फोटो धाडले. हांव पळोवप तेंय पळोवपाक वयतलो. थिंगाय पीसीस मोठे मोठे कुडके पडले सकला आनी बिल्डींग इज अ व्हेरी अनसेफ कंडिशन. तेचे लोक आहात थिंगा काम करतात कित्याक आनी खूंय वयतले ते. सो हांव आतां बसून चॅक करतालो आनी 2018 आसून प्रपोजल धाडलो ते साम करपाचें काम करपाचें. हांव इंजिनियराका पासून उलयलो आनी ताका सांगलां फाल्यां म्हाका तो प्रोग्राम तुगे कितें करता फाल्यां येता म्हणलो. फाल्यां सायन्सा म्हाका सांग. हांवें ताका सांगलां म्हाका मेसेज कर आनी म्हाका फोन कर. स्टेटस तुगे प्रोग्रेस कितें केलें तें म्हाका प्रोपोजल नाका, तुवें कितें केलें तें दाखय आनी हांव पळयतलो. आय वील मेक शुअर दॅट कोणूय येता तेन्ना दे वील नॉट जस्ट बी सेफ, स्टाफ ऑल्सो वील बी सेफ एंड एवरी फोरम आमचे कोर्ट आसात ते should be a place where people can come without fear. तेंगे टेन्शन घेवन येयले जाल्यार आनी मागीर कोण तेंचे कुडके पडले जाल्यार भुरग्यांचे कितें पडले जाल्यार तूं चिंतीत जातलें. सो आय डोंट थिंक दॅट वी नीड टू ब्रेक आवर हेड मच ऑन इट वेन द गव्हर्मेंट टेक्स एक्शन. वेन द गव्हर्मेंट इज लेथार्जिक कांय करना तेन्ना आय थिंक दॅट वी मस्ट पुल अप द गव्हर्मेंट फॉर दीस कायंड ऑफ मेंटेनन्स. टायम टू टायम मेंटेनन्स कितें जायना जेन्ना फंड एलोकेटेड आसता. सो हांव जाणा थोडे फावटी कितें करतात फायल धाडटात आनी पयशे ना तेन्ना फायल गुणोवन परत धाडटात. एक प्रपोजल 3-6 म्हयन्याची क्लियर जावपाची ती 2 वर्सां फायल गुंठतात. सो इट इज मिसमॅनेजमेंट बाय द गव्हर्मेंट. फंड्स एलोकेशन आहा तेन्ना तुमी रेग्युलर फंड्स आसपाकूच जाय. तुवें एक व्हडली ब्रीज बांदली म्हूण जायना, तेजें मेंटेनन्स करूंक जाय, चिंतूंक जाय. आतां तूं केन्ना स्टाफ करता तेन्ना स्टाफींग पॅटर्न आहा तेन्ना तुमी चिंतात तेगे सॅलरी, मागीर तेगे इन्क्रिमेंट, तेगे रिटायरमेंट सगळें तुमी चिंतात आनी मागीर तुमी सँक्शन करतात. सेम वे आमची बिल्डींग करता आसतना खंयचेय वेदर इट्स अ बिल्डींग फॉर हावजींग ऑर अ बिल्डींग वीच इज लायक प्रोजेक्ट्स ऑफ ब्रिजीस आनी कसले कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स म्हणटा तेजे तुमी फकत बांदपाचें चिंतपाक जाय. मेंटेनन्स ऑल्सो तें बजेट प्रोविजन करूंक जाय. आनी फकत पेशंट दुयेंत तेन्ना हॉस्पिटलाक व्हरपाचें न्ही. तूं रेग्युलर चॅकअप करता जाल्यार रोखडें तूं पडलें आनी यू कॅन टेक केअर एंड प्रिकॉशन. पेशंट मरपा आयले तेन्ना ते जीएमसीन वयले जाल्यार हॉस्पिटल वयले जाल्यार तेणें मागीर पेशंट सोडून वतलो. कोणाचे मिसमॅनेजमेंट म्हणटा The government. This is surely of the government. Who else? We don't expect a district forum to go and start plastering places. They are going to do the job which they have got. They will they will make the requisition through the government. PWD atle
and they will do the work. If the PWD has a contractor and an agent, or a agency as well, they that let them come. But that is work is channelized to them. They can't directly tender it. They can't do it because they don't have the machinery. They don't have the technical know-how. Plans prepare करपा, plans approve करपा, tender करपा. That is not their task force. तेतून वॉटर लिकेज जाता आनी थंय स्विच बोर्डाचे आहा थंय ते आमी कितें बडयला थिंगा. हय हय ते पासून आतां बेगीन अटेंड करूंक पडटलें. की ते सगळे ते फोटो हांव तेका पासून इंजिनियराक धाडटा आमी काडले ते आनी हांव चोयतलो ते सगळे इट इज डन एंड ऑल्सो पेंटेड एंड इट इज मेड फुल्ली हॅबिटेबल, फुल्ली युजफूल. त्या स्टेरकेसीचेर तो वायरी बीन ओपन आतां काय कवरेज ना काय ना ना एक हांव सांगता एक बिल्डींग पळयल्या ती बिल्डींग हावसिंग बोर्डाचो बिल्डींग केन्ना बांदलेली बिल्डींग कितें ते हांव जाणा केन्ना बांदला तो म्हण हावसिंग बोर्डाची बिल्डींग तेन्ना दॅट एंटायर बिल्डींग रिस्पॉन्सिबिलिटी विल द हावसिंग बोर्ड बट आय आयकला एक सोसायटी आसा आनी इट इज अ ड्युटी ऑफ द सोसायटी टू डू मेंटेनन्स एंड आय थिंक दॅट इफ द मेंटेनन्स पयशे पावना जाल्यार सोसायटीक ते ना जाल्यार देन दे कॅन रिक्वेस्ट हावसिंग बोर्ड टू डू इट बिकॉज फायनली एट द एंड ऑफ द डे द बिल्डींग बिलोंग्स टू द हावसिंग बोर्ड. ऑफिस आनी खंय शिफ्ट करपाचें अशें तुमी डिमांड करता? ना आज सद्या म्हाका हें प्रपोजल ना कितें जाणा शिफ्टींग करपाक ते बेश्टे आनी थिंग घुसपाक उरतलें. इट इज बेस्ट फर्स्ट वील गेट दीस देन वी वील गो इन फेज 2 दॅट वी नीड बेटर प्रमायसीस कित्याक सगळे क्रॅम्प्ड अप आहा आनी आमगे चेअरपर्सन आहा हिंगा द प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम मेंबर्स ऑफ द फोरम सगळे एक चेपोन बसतात थिंगा. इट्स नॉट करेक्ट. You have to give them space so that each one can read the file, each one can work with his staff, his or her own staff. So, as per माचे facility दिल्या, तो तेंकाय facility दिल्या तो output बरो जाता. सर इन रिगार्ड्स टू दिस इश्यू तुमी खंयच्या डिपार्टमेंटाक लेटर बा करपाचें आहा कोणत्या हाडीच्यान? आज सद्या हांव लेटर करचना because I will have a calling attention in the floor of the house. Because it's not just this building, this is one example. आम्ही हांवें तुका सांगलें ते प्रमाणे शाळाचे आमकां सगळे आहा आनी लेटर केले ते पासून हें काम करूं आहा काम पेंडींग आहा फॉलोअप केला ते आनी कांय केलें ना म्हूण तें हांव दाखयतलो. कित्याक तुमकां उगड आसा आहा ते मडगांव हें उशपीस हॉस्पिटल थिंगाय ते पडलोले कित्याक कांय मेंटेनन्स केलें ना मागीर कोती गायली आतां सांगता ते असेंब्ली स्टार्ट जावचे पयलीं काम स्टार्ट केलें खंय आतां कितें करपाक फकत असेंब्ली स्टार्ट जाता तेन्ना काम स्टार्ट जाता दॅट्स नॉट रायट. इट मस्ट बी मेंटेनन्स ऑल रावंड.